Then we have law of radical number 3. So we have nth root of x over y. Then pwede na ito siya buladon. Sama rin din na pwede sa buladon. So we have equal to nth root of x over nth root of y. So tana siya but pasabot kung fraction ang imong number sa sulod ng radicals, pwede nimo siya buladon so sa numerator and denominator. So pasensya na lang sa banha sa gawas kay na draft starter man sa Quillguard. So iyara lang ang subton. O kabalo man subton na mas kusog ato tingog kaysa sa draft starter. So we have square root of 3 over 4. Example number 1. So unsaan siya pagkuha o unsaan siya pagdamay. So we have square root of 3 over 4. So again, by definition, so ato bulado no. So we have square root of 3 over square root of 4. So ato ra buladon siya. So unsaan ba na siya sunod? So next, ang button is tanaw nimo ang numerator to may square root ba ang 3 and also the denominator. So na ba square root ang 3? So wala. So pabilin nila siya ng square root of 3 over ang square root of 4 pila man. So we have 2. And this is the answer. So how about example number 2? So we have cube root of 2 over 27. So by definition, so ito sa buladon, so cube root of 2 over cube root of 27. So then, ang 2 is walay cube root. So we have, copy lang, cube root of 2. Then ang 27, na siya cube root. Kung saman. So then, itong dain na, sa example sa law of radical number 2, ato sa gamitan ng ato strategy na 27. Then, kung siya number undivisible sa iya. Sa number, so we have least number, pinaradamay. So we have 3. 10 to, hindi siya ma-divide sa 2. Decimal ko ma-divide lang. So we have 3. 27 divide 3, so we have 9. So, what is the number? What is the least number na ma-divide sa 9? So we have 3. So 9 divide 3, so we have 3. Again, until siya mahimo siyang 1. So 3, 1. So pila man ka 3 ang imong napitan. So we have 3 raised to the power of 3. Tama? So ato sa isulat ng cube root of 3 raised to the power of 3. So then by law of radical number 1, kung parehas ang index and radical, index and exponent, pwede na mo siya ma-cancel out. So we have 3 cube root of 2 over 3 na lang ang nabilin. Then na-cancel out ang index and also ang exponent. Alright, example number 3. So we have square root of y over x squared. So then by definition, then ato gamiton. So we have square root of y over square root of x squared. So then ang aton radical is nagsurod siya sa square root. So abot pa sabot sa 2 siya nagsugod. So ang ato denominator is x squared. So but pasabot rin siya ma-cancel out. So mabilin si y, square root of y over x. And this is the answer.